এই চ্যানেলে সম্প্রচারিত সকল খবরই সচেতনতামূলক এবং শিক্ষণীয়, কোনো কিছুই প্রভাবিত নয়। রাজভবনে আজ মহান আদিবাসী নেতা ও জননায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তী পালনের মধ্যে দিয়ে জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্যের সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। দেখুন সেই ছবি। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। कहने का मतलब कि 5 लाख से 10 करोड़ तक के लोगों को जो है कर्ज दे करके उनको उद्योग के रूप में उद्योग बनाना है, उद्यमी बनाना है ताकि वो आगे बढ़े। कहाँ के आप मेरे भाइयों, आप सब लोग जानते हैं सूचक क्षेत्र मध्यम बात नीच आज उल्टी बात हो गई है। आज नौकरी को ही सबसे पहले लोग मान लिए हैं, इसीलिए नौकरी की बात करते हैं। अभिनंदन, ভালো করে কাজ করুন। अब अगला अशोक टूडू जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे आए। अशोक टुडू जोहार गे। अगला है डॉली मातो। नमस्कार दीदी। डॉली मातो। अगला है बिपिन बिहारी। नेक्स्ट है सुवर्णा मातकर मालाकात। उन्होंने वही कहा है। तो मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव হবে সেই থাকে তাকে যদি দুই রাজ্য বলা হয় সেটা দুই থাকে। এই যে বাড়িটা, এই বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে। একসময় গোটা ভারতবর্ষের শাসন ইংরেজ, গোটা ভারতবর্ষ। এখন তো শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজভবন এটা, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন ইংরেজরা এখানে বসে থাকতো, বসে থেকে গোটা ভারতবর্ষের কি হবে না হবে চালাতো। সেজন্য গোটা ভারতবর্ষের প্রথম লিফট বুঝিস তো, এটা উপরে যায়, সেটা এখানে আছে। শুধু ভারতবর্ষে না, গোटा एशिया, पूरे एशिया का सबसे पुराना लिफ्ट यहीं पे है। গোটা এশিয়ার সব থেকে পুরনো লিফট এখানে আছে। ভারতবর্ষে তো বটে, ভারতবর্ষে কোথাও লিফট ছিল না, ইংরেজরা এখানে থাকতো, প্রথম লিফট এখানে।